بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين كالكور جيران بلساني ما زدت دمعا جرى من مكلة بدمي أما قدريه من تلقاء كلمتي وأول البرق في ظلماء من إيرمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك للخلق كلهم فما لعينيك ولتكفوا فامتا وما لقلبك ولتستبق يهمي آية سب الصبر من الحب من كاتب ما بين المنسجم من نور الملتزم لولا ما لم ترد دمنا على ضلال ولا ذكرى للباري والعالم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك للخلق كلهم فكيف تنكر من بعد ما شهد به عليك حضور يمضي والسلام وأسبك الوجد وتي أبرة طالنا مثل البحر على خديك والغنم نعم سار طيف من أهوى ركني واللب يرتهد للذاتي بالعالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بالخلق كلهم يا لاهبي في الهوى أدري معذرك مني إليك فلو أنسبت لن تلومي أدت حالي لا سيدي مستديري عين المشاة ولا غائبون أنسني وحدني نسالا إلا أسمعه من المهيب عن المزعل في صممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بالقلب كلهم إني اتهمت ناسي الشيء في أعدادي والشيء أرغب في نفسي حنين تهامي فإن أمارتي بالسوء ما طالت من جريها بيدي للشيب والهرم ولا هتتني للفعل الجميل كرام ضيف على
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلمها بما أوكره كتبت سيرا بعدا منه بالكتب من لي براتي جماع من أواياتنا كما يراد جماع والخير بالرجوم ولا ترم بالماء كسر شفتها إن الطعام يؤكل بشرف النعيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هذه പുരാണേ യാ അല്ലാഹ് കാലിമുലൈബേ യാ അല്ലാഹ് അവനും ആദരമീ അല്ലാഹ് ദിനം പോറ്റുന്നവൻ അല്ലാഹ് ആദി പുരാണേ യാ അല്ലാഹ് കാലിമുലൈബേ യാ അല്ലാഹ് അവനും ആദരമീ അല്ലാഹ് ദിനം പോറ്റുന്നവൻ അല്ലാഹ് നബി 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 സല്ലല്ലാഹ് കുതുബിയദി യാ നൂറുല്ലാഹ് നബി 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 സല്ലല്ലാഹ് കുതുബിയദി യാ നൂറുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹ് 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 നബി 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 സല്ലല്ലാഹ് കുതുബിയദി യാ നൂറുല്ലാഹ് നബി 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 സല്ലല്ലാഹ് കുതുബിയദി യാ നൂറുല്ലാഹ് നബിയെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നബിയെ കണ്ടോ നബിയെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നബിയെ കണ്ടോ നിറമെന്താണ് അവരുടെ രൂപമെന്താണ് നിറമെന്താണ് അവരുടെ രൂപമെന്താണ് പണ്ടൊരു വാസിക്ക് നബിയെ തേടി കണ്ടവരോടവൻ ചോദിച്ചു പണ്ടൊരു വാസിക്ക് നബിയെ തേടി കണ്ടവരോടവൻ ചോദിച്ചു നിറമെന്താണ് അവരുടെ രൂപമെന്താണ് നിറമെന്താണ് അവരുടെ രൂപമെന്താണ് നബിയെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നബിയെ കണ്ടോ നബിയെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നബിയെ കണ്ടോ സല്ലല്ലാഹ് 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 യാ അക്രമൽ ഖൽഖി മാലി മൻ അലൂഖു ബി സിവാക ദാറുൽ ഹദീസിൽ അമീൻ വലയദി റസൂൽ അല്ലാഹി ജാബുക إلى الخير متعلق باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن قلوبك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقلقي إنك بائر بغفرانك لما من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إلا رحمة ربنا يقسمها تأتي على سبيل نسيان في القسم وجه الرجاء لغير منعكسين لديك وجه الرساء لغير منتظمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتوفي بك فيه
زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف العشير الكرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.